বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুইক বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। যারা দেশে এবং বিদেশে যারা দেখছেন প্রত্যেকে আমাদের চ্যানেলে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং আপনাদের বিভিন্ন মতামত আমাদের চ্যানেলে জানাবেন। আমাদের এই চ্যানেলের উদ্দেশ্য আদর্শ হচ্ছে মানবতার সেবা এবং কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান। আজ আমাদের স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করেছি পাকিস্তানি আলেম, তিনি হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব। তিনি ইমান এবং আখলাক সম্পর্কে আপনাদের বয়ান করবেন। अस्सलामु अलैकुम। हमारा चैनल इधर आता है इसीलिए हम बहुत खुशी होता है। पहला आपको ईमान एंड अखलाक संपर्क से बात करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की वीडियो चैनल पे कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया और आज हमें जिस मौजू पे लब कुशाई का मौका मिला है वो ईमान और अखलाक है। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि फ़ी उस्वतिन हसना, और दूसरी जगह पे है कि यानी दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमुल अखलाक। इन दोनों यानी आयात करीमा और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बारे में बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में बेहतरीन अखलाकों के ज़रिए से किया, और इसी तरह इस हदीस पाक में भी अल्लाह जल्ल शानहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाकियात का तलकीन किया। इसलिए कुरान मजीद ने बार बार सहाबा किराम का ज़िक्र किया तो उन बेहतरीन अखलाकों वालों जमात का ज़िक्र किया कि वो एक ऐसा बेहतरीन जमात थी कि जिसकी अखलाक से लोग मुतासिर होकर इस्लाम लाते थे। इसलिए जितना भी हम इस्लामी दौर को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा किराम के यानी खुलफाए रशीदीन तक, उसके बाद भी हमारा जो दौर है इस्लामी दौर, इसमें बेहतरीन अखलाकों की वजह से सारे लोगों पे इस्लाम का हुक्मरानी था। उसका बुनियादी वजह और बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन उसूल कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात तैयार किया। उस जमात के ज़रिए से लोगों की ज़हनों में एक ऐसी रवैया पैदा की, एक ऐसी सोच पैदा की कि जिसकी वजह से माशरे में इस्लाम का, ईमान का बोलबाला था, यानी इस्लाम एक बुलंदी पे जा रहा था। जब भी हमारे अखलाकों में, हमारे रवैयों में ज़वाल पैदा हुआ तो उस ज़वाल के नतीजे में हमारी पुश्ती पैदा हो गई। उसका नतीजे में हमसे वो इस्लामी उसूल गायब हो गया, वो इस्लामी अहकामात गायब होगा जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन जमात तैयार किया। उस जमात का तारुफ अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में भी किया और हदीस में भी किया, जैसा हदीस में है कि बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमुल अखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भेजा है इस दुनिया में बेहतरीन अखलाक को कायम करने के लिए। बुइस्ता भेजा मुझको लिउतिम्मा कि मैं पूरे करूँ मकारिमुल अखलाक, बेहतरीन अखलाकों को, यानी एक ऐसी अखलाक, एक ऐसी रवैयों को पैदा करो कि जिसकी वजह से माशरे में मसावात पैदा हो, माशरे में अदल पैदा हो, माशरे में इंसाफ पैदा हो। ईमान का भी बुनियादी मकसद ही यही है कि लोग इसकी वजह से यानी बेहतरीन अखलाक की तरफ आए। अस्सलामु अलैकुम का हम अगर गौर से जायज़ा लें और उसका मुताला करें तो उससे हमें ये मालूम होता है कि सलामती का मकसद भी यही है कि हम दूसरी लोगों को सलामती पहुँचाए, दूसरी लोगों की जान, माल, सब अबरू, सब का तहफ़्फ़ुज़ ही इस्लाम हमें सिखाते हैं। इसलिए इस्लाम का बुनियादी मकसद और बुनियादी रवैया जो है वो बेहतरीन अखलाक पे है और अच्छी तरीके से लोगों से पेश आने पे है और बेहतरीन रवैयों को कायम करने पे है। इसीलिए सहाबा किराम जब भी जिधर भी जाते थे तो लोगों को कहते थे कि कूनू मिसलना, यानी हमारी तरह हो जाओ। उसकी तरह हो जाने का मकसद किया था कि उसकी अखलाक बेहतरीन थे, उसके रवैये बेहतरीन थे, और एक दूसरे से किस तरह मिलते थे और एक दूसरे से किस तरह उसका यानी ख्याल करते थे। जब हम तारीख़ पे
کا غور، تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہمیں ایک دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ کیا بہترین رویہ ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تو وہاں پہ مواخات کرتے ہیں۔ مواخات کا مقصد کیا ہے کہ بھائی چاری پیدا کرنا، یعنی اس رویوں کی وجہ سے، یعنی اسلام کی اس نظریے اور اس سوچ کی بنیاد پہ وہ ادھر کیا کرتے ہیں، مواخات کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بائی بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی مدینہ کی انصار صحابہ ہے وہ مہاجرین صحابہ کا ایسا خیال کرتے ہیں جیسا اپنا سکا بھائی ہو، یہاں تک کہ اس کی مال میں شریک کرتے ہیں۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں، احادیث اور سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک دوسرے سے، یعنی بعض ایسا انصار صحابی بھی تھی کہ جس کے دو شادیاں تھیں، اس نے یہاں تک کہا کہ ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں اور اس کے سے تم نکاح کرو۔ یعنی یہی ہمارا اسلام کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ ہمیں ایسا رویے پیدا کرنے کا کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہترین قسم کا نظام ہو، بہترین قسم کا سسٹم ہو، بہترین قسم کا ایک سوچ ہو۔ اسی لیے ہمیں اسلام بہترین اخلاق کا، بہترین رویوں کا، بہترین سوچ کا درس دیتے ہیں۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اخلاقیات پہ زور کی، ایمانیات پہ زور کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ بار بار اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسی چیز کا ذکر کیا کہ ایمان کے ساتھ کیا ہے، اخلاق کو بھی ضم کر دیا، اخلاق بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ جب بھی جس معاشرے میں بھی اخلاق اچھا ہو، اس معاشرے کا رویہ اچھا ہوتا ہے، اس معاشرے کا چال چلن اچھا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالاحوال، اعمال کا جتنا دار و مدار ہے وہ اخلاقوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی معاشرے میں ایک بہترین قسم کا ماحول پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بہترین قسم کا یعنی اخلاق ہو، بہترین قسم کا ایمان ہو، کیونکہ اسلام ہمیں ایک فطرت کی اصول بتاتے ہیں۔ وہ فطرت کیا ہے کہ انسان دنیا میں ایک بہترین قسم کی سوچ، بہترین قسم کا نظم پیدا کرے۔ اس لیے اخلاقیات ایک ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ ان اخلاقیاتوں پہ بہت زیادہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں ابھی اس بات کو اس جگہ پہ اختتام کو پہنچاتا ہوں کہ ہم اخلاقیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طریقے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔